السلام عليكم ورحمة الله. إذا غنديرو في هذه الحصة إن شاء الله الدوفوار سيرفي نيميرو 4 ان موديل، واحد النموذج بالنسبة للجدول المشترك العلمي ترون كومان سيانتيفيك اوبسيون فرونسي بيوف. دونك غنبداو بعد التمرين الأول. Alors l'exercice 1, ABC est un triangle. I est le milieu de AB. J est le point tel que AJ est égal à AB moins 2AC. Faites une figure. Donc on va faire APC. Et milieu de AP. Donc on va faire le milieu comme ça. Voilà le milieu. Donc, milieu de AP. Cette distance est égale à cette distance. J est le point tel que AJ est égal à AB moins 2AC. Donc, AJ est égal à AB moins 2AC. Je peux modifier cette expression. AB plus 2CA. Donc, AJ est égal à AB plus 2CA. Donc, CA, c'est comme ça. CA, CA. Donc, on donne la distance ici. Donc, CA. Donc, c'est ici avec un point G. On a PC. PC. Donc هنا الجي غيكون هنا quelque part. Donc هنا ما قدنيش هنا. Donc الجي غيكون هنا quelque part هنايا. D'accord. Donc c'était la première question. Deuxième question. On considère le repère A, AB, AC. Petit a, déterminer les coordonnées des points C, I, J dans le repère A, AB, AC. Voilà le repère A, AB, AC. A, donc A est l'origine. Donc on doit faire pour le point C. Donc on doit faire l'écriture comme ça. Donc A هو l'origine, هو أصل ديال المعلم. Donc ندير AC est égal quelque chose AB plus quelque chose AC. D'accord. Les deux les nombres هما les coordonnées du point C. Donc AC à quoi est égal? Donc AC est égal à 0 AP plus 1 AC. D'accord. Donc AC est égal à 0 AP plus 1 AC. Donc les coordonnées هما هادو. Donc C les coordonnées ديالو 0 1. حيت AC ما فيش AP. Il n'y a pas de AP. و AC est égal à AC. Je peux faire هنا واحد 1. D'accord. Donc c'est 0 1. بالنسبة للبوان I. Donc هنايا غنقدر عاوتاني ندير هنا AI est égal à AB plus AC. كنعرف بأن I هو الميليو دو AB. Donc I هو 1 demi AB. Donc 1 demi AB plus 0 AC.
دونك نقدر نقول بان اي لي كوردوني ديالو هو 1 دومي 0. بالنسبه للبوان جي غنجيبو دابا هاد لا غولاسيون هادا. ا جي عندي هو ا بي موان 2 ا سي، ناخد هادي حيت فيها ا سي هنا، موان 2 ا سي. دونك جي عندو لي كوردوني ديالو 1 حيت هنايا 1 ا بي moins 2 et non pas 2, attention, moins 2. Donc C le coordonnée de 0 1, I coordonnée de 1 2 0 ou J le coordonnée de 1 moins 2. Faites le repère 1 A B A C. Donc petit b pour finir cet exercice, déterminer ou bien démontrer que les droites A, J et C ils sont parallèles. C هي هادي، اجي غتكون بحال هكا يعني. كما قلت لكم جي هنا كالكو بار هنايا، غتكون هنايا كالكو بار هنايا. دونك جي غتكون هنايا في شي بلاصه، تتعرف ان اي سي غتكون باراليل مع اج الا كانت عندنا لا فيغور هي ديك الصحه. دونك بتي بي كومون مونطرون كو ا جي اي باراليل ا سي، c'est-à-dire خصني نمونطري بان الفيكتور ا جي كولينيير مع الفيكتور سي اي. داكور، دونك انا كنعرف ا جي، ها هي عندي لا غولاسيون، هي ا جي هي ا بي موان 2 ا سي. فوالا هادي مزيانه. دونك بقات ليا سي اي، دونك انا كنعرف بان سي اي خصني ندخل فيه ا بي و ا سي سي اي. دونك انا سي اي كنعرف بان سي اي فين هو السي اي هنايا، لا ا سي اي هي سي ا بلس ا اي. باش ندخل هاد باش تبان ليا هاد الاي هنايا، داكور، باش تبان لي هاد الا هنا حيت ا اي فهي ان ديمي ا بي بلس اس. دونك هي سي ا غولاسيون دوشال بلس ا اي. كنعرف بان سي ا، دونك سي ا غتبقى هي هاهي، ولا نقلبها مع سي غتبقى ليا ا اي. ا اي شنو هي؟ ا اي هي ان ديمي ا بي، ا اي هي ان ديمي ا بي. دونك سي ا بلس ان ديمي ا بي. ان ديمي ا بي غنجيبها الاولى حيت هادي ا بي كاينه هنا هي الاولى، دونك غندير هنا ان ديمي ا بي. وهاد السي ا غنقلبها، داكور، باش تولى بحال هادي، بحال الفيكتور هنا ا سي، دونك غتولى موان ا سي، هادي موان ا سي. اذا هنا كيفاش غندير سميتو؟ هنا عندي ا بي، دونك هنا خصني ندير هاد ان ديمي اون فاكتور باش تبقى ندير هنا ا بي. الا درت ان ديمي اون فاكتور ا بي، هنا ماشي موان ا سي حيت انا عندي هنايا موان ا سي، ما نديرش هنا حيت هنا فاكتوريزيت ان ديمي، دونك هنا خصني ندير موان 2 ا سي باش نختزل بجوج، غتبقى لي هنا موان ا سي هي هادي. وهاد ا بي موان 2 ا سي هي هادي، هي ا جي، داكور، هي هادي. دونك تيك على ان دومي ا جي. دونك سي اي قدرت نستطيع نكتب سي اي en fonction de h. Donc ils sont collinéaires, متجهتان مستقيميتان. donc CI et AG sont collinéaires. ملي كيكونوا 4 بوين كنقول لان لي دو دروات سون باراليل، ملي كيكون واحد بوين معاود هنا وهنا كنقول لي 3 بوين سون اليني. دونك لي دو فيكتور سون collinéaires، c'est-à-dire لي دو دروات سون باراليل، c'est-à-dire CI باراليل مع ا جي ولا ا جي باراليل مع سي. دونك غندوزو للتمرين جوج دائما في الادروات dans le plan. Dans le plan P muni d'un repère O et J, on considère les points A de coordonnées B et C et soit delta la droite définie par sa représentation paramétrique. التمثيل البارامتري ديالها هو هذا. دونك عطانا 3 بوين وعطانا واحد التمثيل بارامتري ديال واحد المستقيم. Montre que les points A B C ne sont pas alignés. ما كيقول لك عادة مونطري كو لي بوان ا بي سي سون اليني، دابا قال لك مونطري كو لي بوان نو سون با اليني. دونك اما غنقولوا بان ا بي مع ا سي لي دو فيكتور نو سون با كولينيير، ولا مثلا ا سي مع بي سي، ولا مثلا سي با مو تاخذ واحد دو بوان، او تقدر تاخذ تصاوب واحد لا دروات ا بي ليكواسيون دروات ا بي وتبين بان سي نابارتيان با ا بي، ولا ا سي وتبين بان بي نابارتيان با ا سي، ولا مثلا بي سي وتبين بان ا نابارتيان با بي سي.
دونك من الأحسن نشوفو هاد الكولينياريتي أحسن أسهل بلا ما نديرو ديك ليكواسيون ديال لا ضربات. دونك هنا إكزارسيس 2. دونك هنا بروميير كاستيون عندنا أ 1 موان 1 B 1 3 et C 2 moins 5. دونك غندير مثلا AB مع أس. ندير هنا AB دونك 1 moins 1 ça fait 0. هنا 3 moins 1 هي 3 plus 1 ça fait 4. AC 2 moins 1 ça fait 1. moins 5 plus 1 ça fait moins 4. دونك باينين بأن لي دو فيكتور نسون با كولينيير. داكور ما كاينش واحد العدد الا ضربته في AB غيعطينا AC ولا واحد العدد الا ضربته في AC غيعطيني AB. الا ضربت هنايا 0 في 1 غيعطينا 0 ولكن الا ضربت 0 في موان 4 عطاني ما خصو يعطينا 0 هنايا عندي 4. دونك AB et AC ne sont pas collinéaires. تقدر دير ديتيرمينون. تقدر دير ديتيرمينون ديال هاد لي دو فيكتور. مثلا غتحسب مثلا غدير هنا 0 4 غدير ديفيرون دو 0 تلقى هنا 1 موان 4 غتلقى 0 موان 4 هي موان 4. داكور ديفيرون دو 0 دونك نو سون با من الأحسن دير ديتيرمينون. داكور دونك هنا دو فيكتور دير ديتيرمينون باش تبان لك هنا كون لقينا 0 غيكونوا لي كولينيير اليني مادام انهم différents de 0, donc les deux vecteurs ne sont pas collinéaires, donc c'est-à-dire les points ne sont pas alignés, ne sont pas collinéaires. A, B et C ne sont pas alignés. c'est-à-dire ما كيتواجدوش في نفس المستقيم، ne sont pas alignés. إذا مع السؤال الثاني. Petit 2. Déterminer une équation cartésienne de la droite delta. هادي دونك عندنا الدلتا التمثيل البارامتري ديالها. حنا كنا شفنا هاد الشيء في التمارين وكنا شفنا كومون باسي من التمثيل البارامتري من لا ريبريزونطاسيون بارامتريك ليكواسيون كارتيزيان المعادله ديكارتيه. كنعرفوا بان هاد العدد اللي مضروب في تي في هاد الحرف هو الفيكتور ديريكتور. دونك نسميوه U. دونك موان 3 1 موان 3 1 دونك هو موان بي A. دونك A ديجا غنخرج A يتيكال 1 ها هي A يتيكال 1 و موان بي يتيكال موان 3 صدر بي يتيكال 3. لقيت A غيبقى ليا سي نديتيرمينو من هاد البوان هذا لان موان 1 موان 2 ابارتان الدلتا. بوان مثلا نسميوه A de coordonnées moins 1, moins 2 appartient à delta. Donc l'équation cartésienne de delta هي ax plus by plus c est égal à 0. A قلنا هي 1 donc ça fait x. b هي 3 y plus c est égal à 0. Comme A appartient à delta et comme A appartient à delta donc il vérifie l'équation ديال هاد الضربات هادي. داكور دونك غتولي عندي x A plus 3YA plus C تيكال 0. غنعوض XA بالقيمة ديالها موان 1 YA هي موان 2 موان 2 في 3 هي موان 6 plus C تيكال 0. دونك C موان 7 تيكال 0 ستادير C تيكال 7. صافي دابا لقيت ليكواسيون دلتا. دونك هنا X plus 3Y plus 7 تيكال 0. هادي ليكواسيون. السؤال الثالث soit D la droite qui passe par le point A est parallèle à la droite BC. Détermine une équation cartésienne de la droite D. Donc هنا parallèle à la droite BC. مادام أنها parallèle à la droite BC donc نقولو هنايا D parallèle à BC. donc عندهم نفس الفيكتور ديريكتور. خصني نشوف غير الفيكتور ديريكتور ديال BC شنو هو. donc BC فيكتور ديريكتور هنا 2 moins 1 ça fait 1. moins 5 moins 3 ça fait moins 8. Donc, D a pour vecteur directeur متجهة موجهة vecteur directeur moins 1 moins 8.
دونك هنا قلنا موان بي ا. دونك هنا دونك دي ا هي موان 8 موان 8 اكس موان بي هي 1 دونك بي هي موان 1 موان إيكغيك بلوس سي إيتيكال زيرو. صافي تبقى ليا سي غنجبدو من هداك البوان. هنا قلنا هنايا كي باس باغ لو بوان أ. داكوغ هنايا هنا سميت هاد البوان هنايا سميتو أ هنا ديجا عندنا أ دونك هنا نبدلو من الأحسن نبدلو نديرو هنا أو. داكوغ من الأحسن إلفامي باش متخلطوش الأمور لأن هنا ديجا عطاونا في لونونسي أ دونك هنايا سميت هذا نسميوه أو مثلا. داكوغ دونك هنايا أو دونك هنا قلنا البوان أ appartient à droite D. Le point et comme A appartient à D, donc il vérifie l'équation تاني. donc D ندير هي x a قلنا هي 1 donc نضرب 1 fois moins 8 هي moins 8 y a هي moins 1 donc نضرب moins 1 في moins 1 اللي هي 1 plus c est égal à 0 donc moins 7 plus c est égal à 0 c est égal à 7 عاوتاني هنايا دو دي عندها ليكواسيون ديالها موان 8 اكس موان إيكغيك بلوس 7 إيتيكال 0. لقيت ليكواسيون ديال دي. quatrième question déterminer les coordonnées du point E intersection de D delta. donc هنا دي ملي يكون كيكون الانترسيكسيون من الأحسن يكون عندك واحد إيكواسيون كارتيزيان والأخرى تمثيل بارامتري. هاد التمثيل بارامتري هو اللي غيخدم لينا هنايا ها هو عطاوه لينا هنايا. دونك لا ضربات دي غنخدم ليكواسيون ديالها. donc عندي دلتا x تيكال موان 1 موان 3 t و y تيكال موان 2 بلس t avec t appartient à r n'est-ce pas. وعندي d ها ليكواسيون ديالها موان 8x موان y بلس 7 تيكال 0. دونك غنعوض هاد x موان 1 موان t ونعوض هاد y موان 2 بلس t ونلقى t ومن بعد نعوض t بالقيمة ديالها ونخرج x و y. داكوغ نتوما عارفين دابا هادشي. دونك هنا on a moins 8 moins 1 moins 3t moins 2 plus t plus 7 est égal à 0. donc هنايا غنشر 8 plus 24t plus 4 moins t plus 7 est égal à 0. donc هنا عندي 24t moins t ça fait 23t 8 plus 4 ça fait 12 12 12 plus 7 ça fait 19 0. donc t خرجت ليا هي موان 19 sur 23 ماشي مشكل. دونك غنعوض هنا تي بهاد القيمة ديالها. دونك غتولي عندي x إيكال موان 1 بلس 3 فوا 19 sur 23 و y تيكال موان 2 بلس ولا موان حيت موان بلس تي موان 19 sur 23 غتولي عندنا هنايا x تيكال موان 1 بلس 3 27 57 sur 23 وهنا y تيكال moins 2 moins 19 sur 23 donc غتولي عندي هنا x تيغال 23 moins 23 57 moins 23 ça fait هنايا 34 y هنايا donc 23 هنايا 23 46 moins 46 moins 19 donc هنا 46 19 15 65 دونك سميتو دونك سماوه البوان او عاوتاني طحنا في هاد البوان ان ماشي مشكل. دونك هنا او لي كوردوني ديالو 34 sur 23 و moins 65 sur 23. Donc on a terminé avec l'exercice 2. Donc on passe à l'exercice 3.
l'exercice 3. On considère le polynôme P tel que P de x est égal à x au cube moins 3 moins alpha x carré plus 2 moins 3 alpha x plus 2 racine de 2 où alpha appartient à R. Alors, première question, déterminer le nombre réel alpha tel que P de x est divisible par x plus racine de 2. Maintenant, ce n'est pas la peine de faire la division euclidienne. Maintenant, on va نحسب P ديال moins racine de 2. لأن إذا كانت P de x divisible par x plus racine de 2, c'est-à-dire moins 2 et racine. Non pas racine de 2. Moins 2. لأن خص تكون divisible par x moins alpha. D'accord? Moins alpha. Donc, alpha هي moins racine de 2 et non pas racine de 2. Donc, خص نحسب d'abord P ديال moins racine de 2. Voilà. P ديال moins racine de 2 égale moins racine de 2 au cube moins 3 moins racine de 2 x carré. Pardon, on a alpha. On a moins racine de 2 au carré plus 2 moins 3 alpha moins racine de 2 plus 2 racine de 2 qui est égal. Donc, moins racine de 2 au cube, ça fait moins racine de 2 au carré fois moins racine de 2. Moins racine de carré, ça fait 2. Ça fait moins 2 racine de 2. Moins 3 moins alpha. Donc, on a 3 moins alpha. On a 3 moins alpha. On a égal à 0. Racine, ça compte égal à 0. 3 moins alpha. On a obtenu moins racine de 2 au carré. Il y a 2. On dirait là. Plus 2 moins 3 alpha. On a fois moins racine de 2. Donc, on va dire fois moins racine de 2 plus 2 racine de 2 qui est égal à 0. C'est-à-dire, donc on a moins 2 racine de 2 moins 6 plus 2 alpha moins 2 racine de 2 plus, on a moins fois moins plus 3 racine de 2 alpha plus 2 racine de 2 est égal à 0. Donc, on a 2 racine de 2 moins 2 racine. Déjà, عندي واحد simplification. بقات لي هنا ألفا ألفا خصني نعمل بها وهادي وهادي غندير الطرف الآخر وغنخرج ألفا. دونك هنايا ألفا فاكتور ندير هادي الأولى حيت بوزيتيف 3 racine de 2 moins على بليس 2 3 racine de 2 هادي وهادي بليس 2 كي تيغال هاد moins 2 racine de 2 غندير الطرف الآخر غتولي 2 racine de 2 وهاد moins 6 غندير الطرف الآخر بليس 6. Voilà. Donc, on va dire alpha est égal à l'expression. Donc, on a alpha 2 racine de 2 plus 6 sur 3 racine de 2 plus 2. Malheureusement, ما كاينش شي simplification. هنا واخا نعمل بجوج غتولي هنا racine de 2 plus 3 ما غتسامبليفاش. دونك هنا غندير conjugué. ما عليا إلا غندير conjugué. 3 racine de 2 moins 2. Donc, هنا 2 racine de 2 plus 6 facteur de 3 racine de 2 moins 2. كت égal غنشر هادي دونك 2 fois 3 6 وهنايا 2 6 fois 2 12 2 racine de 2 moins 4 racine de 2 plus 18 racine de 2. ديجا مشات هادي مع هادي هنا لتحت ايدونتيتي رماركابل نمرة 3 ا بلس بي فاكتور دو ا مون بي راكم عارفينها كونجوغي ديما كتكون تروازيام ايدونتيتي رماركابل متطابقة لها ما الثالثة ا كاري موان بي كاري دونك 3 racine de 2 au carré moins 2 au carré. هنايا moins 4 هنا racine de 2 donc هنا 18 moins 4 ça fait 14 racine de 2 هنا 3 racine de 2 au carré هي 9 18 moins 4 donc c'est bon donc هنا 14 racine de 2 sur 14 simplifié par 14 بقات alpha est égal à racine de 2 هي اللي عطاوني لنا في la question 2 on suppose que alpha est égal à racine de 2 maintenant دابا عاد غنبداو نخدمو على racine de 2 دابا. Donc, deuxième question, petit a. D'abord, on a alpha est égal à racine de 2. Voilà, redou بالكم. Petit a, déterminer le polynôme Q tel que P de x est égal à x plus racine de 2 Q de x. من الأحسن ما ديرش ديفيزيون إوكليديان، لأن الديفيزيون إوكليديان هنا غتكون شوية صعيبة. دونك هنا أشنو غندير؟ خصني نشوف P de x شنو هو الدوغري ديالها. هو 3 هو هذا. هاد x plus racine de 2 هاد المونوم شحال الدوغري ديالو هو 1 لأن هنا x باسونس 1. دونك هذا شحال غيكون داك سميتو ماشي 3 هذا حيت degré de produit le degré du produit de polynôme c'est la somme des degrés دونك هذا 3 دونك هذا 1 دونك هذا غيكون فيه 2
دونك غتولي عندي هنايا بي دو إكس تيغال إكس بلس راسين دو دو كي دو إكس. كي دو إكس دوغري دو، ستادير غيكون على شكل أكس كاري بلس بي إكس بلس سي. من الأحسن هانتوما غتشوفو غتكون ساهلة. دونك غنضرب هادي في هادي وغندير ليدونتيفيكاسيون مع دير لي كويفيسيون دي دو بارينوم. دونك غتولي عندي هنا إكس بلس راسين دو دو مضربة في أ إكس كاري بلس بي إكس بلس سي كتيغال أ إكس أو كوب بلس بي إكس كاري بلس سي إكس بلس أ racine de 2 x carré plus b racine de 2x plus c racine de 2. غنجمع دابا داك سميتو النقاط البولينوم ديالي. دونك ا اكس او كيب هي اللي كاينه بوحدها. هنايا عندي اكس كاري وهنا عندي اكس كاري. دونك غندير هنا بي بلس ا راسين دو 2 اكس كاري. هنا عندي سي اكس وهنا عندي عاوتاني غنجمع هاد لي هنايا ونفاكتوريزي باكس. دونك سي بلس بي راسين دو 2 وبقى ليا العدد الوحيد هنا اللي ما فيهش اكس هو بلس سي راسين دو 2. دونك هذا خصني نيكاليزي مع هذا مع بي دو اكس. داكوغ. دونك اللي مضرب هنا في اكس اوكيب هو واحد. هنا كاينه ا. دونك ا يتيكال 1. داكوغ. دونك هنا ا يتيكال 1. ديجا انا لقيت ا. هذا اللي مضرب في اكس كاري هو بي بلس ا راسين دو 2. نكتبو كامل بي بلس ا راسين دو 2 ايغال اللي مضرب هنا في اكس كاري هو موان 3 موان راسين دو 2 لان الفا قلنا هي راسين دو 2 غنوليو نخدمو بها دابا. موان 3 موان راسين دو 2 اللي مضرب في اكس كويفيسيون هو سي بلس بي راسين دو 2. سي بلس بي راسين دو 2 ايغال نشوف هنا اللي مضرب في اكس شحال 2 موان 3 راسين دو 2. 2 موان 3 راسين دو 2 واللي بقى هو سي راسين دو 2. سي راسين دو 2 وهنا شحال 2 راسين دو 2. 2 راسين دو 2. دونك ا راني لقيتها هنا هنايا. دونك انا مادام ا تاع لقيتها واحد دونك هنا ا صافي لقيتها خصني نحيدها. دونك غتولي بي هادي غتولي هنايا بي بلس راسين دو 2 ايتيغال نشر هادي موان 3 بلس راسين دو 2. هاد راسين دو 2 غندير طرف اخر غتمشي مع هادي. دونك بي تيغال موان 3. داكوغ. دونك ولات بي هي موان 3. لقيت ا بي بقات سي. دونك هنا بي لقيتها هي موان 3. دونك غتولي هنا سي إيكال 2 موان 3 راسين دو 2 موان بي راسين دو 2 و بي هي موان 3. دونك غتولي موان 3 راسين دو 2 إلا بقات هنا ندير طرف آخر غتولي بلوس 3 راسين دو 2. بلوس 3 راسين دو 2 مشات مع هادي. دونك سي تيكال 2. نشوفو نفيريفيو هنايا فوالا سي راسين دو تيكال 2 راسين دو 2 نسامبليفي با راسين دو 2 سي تيكال 2. هادي اللي لقيت هنايا صافي. دابا لقيت ا و بي و سي. دونك كيو دو اكس صافي تقدر تقول بان ا واحد دونك هي اكس كاري بي موان 3 غضربها في اكس موان 3 اكس و سي هي 2. سي هي 2 بلس 2. ولا لاحظتو هنايا راه عطاها لك ها هي اون ديدوير كو بي دي اكس تيكال اكس بلس راسين دو 2 مضربه في اكس موان زا فاكتور دو اكس موان 2. الا نشرتي هادي مع هادي غتلقى هي كيو دي اكس. لقينا هنا اكس كاري موان 2 اكس موان اكس بلس 2 موان 2 اكس موان اكس هي موان 3 اكس بلس 2. ها هي داكوغ. دونك كيستيون كتجاوب على كيستيون اون ديدوير. دونك بي دي اكس غتولي عندنا هي اكس بلس راسين دو 2 فوا كيو دي اكس. دونك هنا هادي غدير لها دلتا اكس بلس راسين دو 2 فوا كيو دي اكس. دونك هادي الدلتا بي كاري موان 4 ا فوا سي 2 9 موان 8 هي 1 بوزيتيف. دونك دو سوليسيون اكس 1 اكس 2 هما هادو اللي غنلقاو هنايا. خصنا نلقاو 1 2 اكس 1 موان بي موان راسين دلتا سور 2 زا 3 موان 2 سور 2 1 هاهي لقينا 1 اكس 2 موان بي بلس راسين دلتا سور 2 زا 3 بلس 1 4 4 سور 2 هي 2 هما هادو لقيناهم 1 2. دو بي دو اكس إيكال اكس بلس راسين دو 2 فاكتور. دونك ملي لقينا هنايا هادي دو سوليسيون كما شفتو في الكور ملي كتكون دلتا بوزيتيف البولينوم كيتفاكتوريزا ب ا. مادام هنا ا يتيكال 1 دونك مشات بحال ما عندنا والو. ا فاكتور دو اكس موان اكس 1 فاكتور دو اكس موان اكس 2
دونك هي هادي اللي قلنا. دونك سي résoudre dans R l'équation P de x égale à 0. Donc P de x égale à 0, سهلة دابا. ولات عندنا P de x هي x plus racine de 2. déjà عندنا الفاكتوريزاسيون ديالها. دونك هنايا عندنا 3 فاكتور برودوي دو 3 فاكتور نول. si l'un des facteurs est nul, donc عندي x plus racine de 2 est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à moins racine de 2. لقيت première solution. x moins 1 est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à 1. Deuxième solution. X moins 2 est égal à 0. X est égal à 2. D'où S moins racine de 2, 1, 2. Petit D. Ce sera la dernière question. لأن هذه غنخليها في فيديو بوحدها. هذه مهمة بزاف. Donc هنا résoudre dans R l'équation P de x inférieure à 0. P de x inférieur à 0. Alors P de x inférieur à 0. غنستعملها من ديجا عندي هادو. غنشوف هنا هاد الطابلو السين هنا ندير هنا اكس موان لانفيني بلس لانفيني. غنحط هادو موان راسين دو 1 2 بحال هكا. موان راسين دو 2 1 2. دونك غندير هنا اكس بلس راسين دو 2 اكس موان 1 و اكس موان 2. وهنايا غندير بي دو اكس. بي دو اكس هو البرودوي ديال هادو كاملين. دونك اكس بلس راسين دو 2 كتانيلا هنايا. دونك مادام ردوا بالكم ديما خصكم تشوفوا هاد الكويفيسيون ضرب في اكس بوزيتيف. دونك بوزيتيف ا ضربات دو ا. هنايا بوزيتيف بوزيتيف بوزيتيف. هنا نيجاتيف. اكس موان 1 لا ميم شوز. هنايا ا بوزيتيف. دونك كتانيلا في الان. دونك هنا بوزيتيف بوزيتيف من بعد نيجاتيف نيجاتيف. اكس موان 2 كتانيلا في 2. عاوتاني لا ميم شوز بوزيتيف ضربات دو 2. هنا نيجاتيف نيجاتيف نيجاتيف. دونك دابا خصني نضرب البرودوي. موان 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 3 موان. دونك موان بلس موان موان. دونك بوزيتيف هنايا. هنايا بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف. وهنا بوزيتيف. بالنسبة للبي دو اكس كيتانولا في هادو كاملين لأنه برودوي. دونك كيتانولا هنا وهنا وهنا. دونك بي دو اكس قالوا لنا نيجاتيف. فين غيكون نيجاتيف؟ دونك هنايا في هاد الانترفال وفي هاد الانترفال. داكوغ. هنا في هاد الانترفال هذا وفي هاد الانترفال. ولكن ردوا بالك ستريكتومون خصم يكون كلشي اوفر. دو اس موان لانفيني موان راسين دو 2 اوفر لأن ستريكتومون union 1 2 اوفر تاما. داكوغ. دونك ce sera la dernière question في هاد الدوفوار. دونك ميرسي بور فوتر اتونسيون و à la prochaine فيديو ان شاء الله.